Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ ka anw lamɛn ani anw lajɛra waati na a sanga bɛɛ lajɛlen ka bɔ Naji Tafawuti wal Ibdaw yɔrɔ. Nin y'an ka bi dɔgɔkun kibaruya ye. Bi ye sibiri décembre kalo tile 18 san 2021. Nin y'an ka bi dɔgɔkun kibaruya kumabaw ye. Sibiri don ale ni kari don décembre kalo tile 11 na tile 12 san 2021 u kɔni kɛla dasumusumuli ye Mali jamana kɔnɔna la. Jumado décembre kalo tile 17 san 2021 Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron a kɔni ye a ka nali bɔ a ma Mali jamana kɔnɔna la, nali min n'a kun y'a boloda. Sibiri don décembre kalo tile 18 san 2021 o kɛra don tɔgɔdalen arabukan na, o bɛ ɲɛnajɛ bɛ kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se kibaruya wɛrɛw ma. Alhamdulillah, an bɛ se ka na an ka kibaru kunnafoniw kɔnɔna la i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogoya min na bakuruba fɔli la. Sibiri don ni kari don décembre kalo tile 11 na tile 12 san 2021 u kɛra dasumusumuli ye Mali jamana kɔnɔna la. Mali jamana minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko sigidaw n'o ye kominiw ye Alwato Baladiya. Baara in kɔni daminɛna sibiri ni kari la Mali jamana kɔnɔna la. Baara in kɔni bɛ bolila bɛnkan sɛbɛnw ka sigi ka kuma, jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma walasa problème bɛ an ka jamana kɔnɔ ɲɛ ka se ka sɔrɔ a la. Sigikafɔ kɔni bolila fɛnba 13 kan. A dɔ ye jamana yɛrɛ politiki ko ye, a dɔ ye jamana yɛrɛ ka bɛɛ naliko ye, a dɔ ye jamana yɛrɛ ka kɛnɛya ko ye, a dɔ ye jamana yɛrɛ denw n'o ye denmisɛnninw ye ka se ka mako don o la fo ka taa se jamana yɛrɛ kalanko ma. U bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ nin kuma ninnu kɔnɔna la n'o ye fɛnba 13 min kɔni dira ko sigikafɔ ka kɛ a kan. Maaw kɔni ye hakilina di a la. U bɛ anw sɛmɛ ka taa tarata don décembre kalo tile 14 san 2021 Mali jamana minisiriso min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen don Mali jamana ni jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli ma, u ka dankan mun bɛ yen an b'a yira u la k'a fɔ o kɔni ye bisimilali kɛ jamanaw ka nɔlabila caman na anw ka jamana kɔnɔ tarata don. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Marɔku jamana kɔnɔna la ni u ka nɔlabila min tun bɛ Hassan Nasri ale kɔni falila ni Idrisi Espagne ye. Hassan Nasri ale min tun bɛ a ye baara caman kɛ, a ye waati caman kɛ an ka jamana kɔnɔna la f'a yɛrɛ kun tala ka kɛ jamana minnu bɛ yen n'u ka nɔlabilaw b'an ka jamana kɔnɔ, a yɛrɛ kun tala ka kɛ olu ka ɲɛmɔgɔ kɔni ye ka da a ka baara caman kan. A bilasiralitɔ sa n'o ye a ka baara kɔni banni ye Mali kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ la. Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye a fo ka tɛrɛ ka bonyamasegin kɛ a ye a ka baara ɲumanya la. A fana ye a ka kumakan di Mali jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ma fo ka taa se Suisse jamana ma, olu fana ye u ka nɔlabila falen fo ka taa se Luxembourg ma, Rwanda fo ka taa se Liban ma. U bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka nɔlabila kuraw bila ka na Mali jamana kɔnɔna la. Jumado décembre kalo tile 17 san 2021 Faransi président Emmanuel Macron a ko nali min dɔgɔda n'o ka ɲi ka bɛn décembre kalo tile 20 san 2021 Mali jamana kɔnɔna la. O kɔni o bɔla a ma ka sabu kɔni kɛ ni kuɲɛ kɔni caman ye i n'a fɔ Covid-19 kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔ ni waati in na ani Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ furukufuruku min kɔni bɛ a naliko la fo ka taa se an ka kɛlɛcɛ minnu mɔgɔ minnu ka baara kɔni bɛnnen don kɛlɛ kɔni wolomali ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ta b'a a la. Ka yira la k'a fɔ kibaruya kɔni laselen k'a fɔ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni bɛ na Mali jamana kɔnɔ kumakan kɔni cayara bɛɛ kɔni ye ta fɔ a ka na walima a kana na a bɛna mun kɛ bɛɛ kɔni ye ta fɔ fo ka taa kɛ Faransi jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni a ye nali in bɔ a dɔgɔkɔrɔ. Nali in kɔni a kunba dɔ kun ye Mali jamana ye tigɛbɔli min kɛ Rusi jamana kɔni nɔfɛ o kɔni tɛ Faransɛw fɛla ye, o bɛ fɛ k'o ko in bani pewu. Mali jamana ani Mali jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanadenw kɔni kalikan don k'a fɔ anw kɔni bɛ dɛmɛ ani bolo maanabɔ Rusi jamana kɔni nɔfɛ u ka anw dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛcɛ ko kɔni na. Fo ka taa se an bɛ min fara o kan ka yira u la k'a fɔ nin kalo laban in kɔni kɔnɔ Faransi kɛlɛcɛ minnu tun bɛ anw ka jamana kɔnɔ Kidali jamana, Tisali ale ni Tombouctou kɔni na u caman kɔni segila ka taa u ka so kɔnɔna la. O bɛ anw sɛmɛ ka taa sibiri don décembre kalo tile 18 san 2021 o kɛra don tɔgɔdali ye donba ye don min n'a bɛ nisɔndiya bɛ kɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na. O bɛ kɛ décembre o tile 18
ɲinɛn ta o kɔni bɛnna sibiri ma décembre kalo tile 18 san 2021 an ka kalanyɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ almadrasa al-uluya INSU Bamako Mali kɔnɔ yan ale min ka baara ye karamɔgɔw kɔni labɛnni ye olu ye ka nin don kofɔli nin labɛn ka ɲɛnajɛ kɛ a kɔnɔna la a kɔni kɛla ni maa caman ka weleli ye i n'a fɔ directeur général mudirul aam li madrasa al-uluya n'o tɔgɔ ye Duga Nasoko fo ka taa se arabu kalan u ka tɔnba min bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ filanan ni o kɔni o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Sɔlih Haidara ye fo ka taa se Qatar olu ka nɔnabila min bɛ an ka jamana kɔni kɔnɔ n'o ye Ahmadu bin Abdurrahman Seyidi ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni kuma la ka yira la k'a fɔ kuma nin bɛɛ kɔni bolila kumaba kelen kan o de ye arabukan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Qatar n'o ka nɔnabila min bɛ an fɛ Ahmadu bin Abdurrahman Seyidi ale kɔni kumana kosɛbɛ k'a fɔ jamana nin fila ni ɲɔgɔn cɛ an mako don ɲɔgɔn na ka se ka arabukan in taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko a bɛ min fɔ malidenw kɔni ye sɛbɛnni minnu kɔni kɛlen don anw fɛ yan n'an b'a fɔ o ma makututɔtu manuscrits minnu b'an bolo yan an ka maakɔrɔw ye dɔnniya minnu sɛbɛn tigɛra ka bila ko an ka mako don a la kosɛbɛ Qatar kɔni fɛnba min b'a bolo Mali kɔni kɔnɔ yan n'a mako bɛ a la ni a bɛ nafaba sɔrɔ ka bɔ Mali la o don kɔni ye o ye o kɛnɛ kelen in ka ɲi kasida kɔni o dala Dawud Omar Traoré kɔni fɛ ale fana ye karamɔgɔ ye madrasa uluya la n'o ye INSU kɔni sanfɛ kalanso ka yiraw la tuguni kuma kɔni labanna ni n'o ye Gazali kɔni ye ale kɔni ye kuma ta a ye kuma ta kalandenw ka kumakan tun bɛ a bolo n'o ye Kalimatu Tɔyiba ye o tun bɛ a bolo mot des étudiants ale fana kuma la fo ka taa se kɛnɛ in kɔni kɛla ni muhadaraw ye muhadara fila kɔni tɛmɛna ye dukuturu ale ni Umara Traoré olu ye muhadaraw kɛ nin bɛɛ bolila arabukan ba bɛ se ka don a la cogoya min na o cogo kelen na fana kɛnɛ in kɔni labanna ka kɛ ni taqdimu shahadati shukuru ye n'o ye waleɲumandɔn sɛbɛn ye remise des diplômes de reconnaissance récompense o de ye k'a fɔ ka nisɔndiya diplôme di n'o ye waleɲuman sɛbɛnw ye o di maa dɔw ma kɛnɛ in kɔni kun cɛla ka bɛn ni selifana tile ye o don kelen ni o waati kelen ni o ɲɛnajɛ kelen ɲɔgɔnna fana tun bɛ Badilabugukaw fɛ yen n'o ye kulu sanfɛla ye Jabalul Maarufa ni kulu min tɔgɔ dalen don ko la colline du savoir n'o ye université ba ye anw ka Mali kɔnɔ Badilabugu olu fana ma to kɔ nin ko in na an kɔni b'a yira k'a fɔ olu kɔni ye sukoro kɔni kɛ a tɔ la ni ɲɔgɔnlɔnbaw caman ye ale ni nisɔndiyako ni conférences ni muhadaraw ni caman kɔni sigilen ye k'a ka ja fo ka taa kɛnɛ in kun kɔni cɛ ni balontan ye balontan min n'a bolila bloku arabu ale ni chaîne grise cɛ bloku arabu min bɛ Badilabugu yɛrɛ kulu sanfɛla la ale ni chaîne grise yɛrɛ k'a yira la k'a fɔ balontan nin kɔni labanna ka bɛn fitiri masurunya kɔni ma chaîne grise kɔni ye se sɔrɔ bloku arabu kɔni sanfɛ k'a bi kibaruya datugu an b'a yira k'a fɔ kari don décembre kalo tile 12 san 2021 o kɔni kɛla dusukasi ye nisɔngoya ka ɲɛsin kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma ka d'a kan kunnafonidisoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ o ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen ale ni an ka kunnafonidi sɛbɛn bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko républicain ale ni arajo min bɛ yen n'a bɛ fɔ Rampari Bamakɔ kɔnɔna la o tigi o kɔni fatura n'o ye Makan Kone ye ale kɔni ka janaja kɔni kɛla ka bɛn nin don kofɔlen ma kari don décembre kalo tile 12 an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ a la o de fana bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la assalamu alaikum